पुलू रे सनाम को जोहार आचोन सनाम को नापाय मेना बना तेहन आबो साथे मेना किना डॉक्टर सुबोध हांसदा गंके तकिन जहां दो नित सारी धर्म खातिर दमेतेद गे चर्चा रे मेना किना ओना साथे सारी धर्म नाम माबो नोआ खातिर दमे जास्ती किन आंदोलन लाकिन ओना साथे दमे जास्ती गे नोआ खातिर किन छुटो आकना किन एनकाना गंके नोआ चैनल रे सागुन दाराम जोहार जोहार गंके तेहन बन बाड़ाया एनखान जहां लका सारी धर्म इदी काते ओना साथे सारी धर्म चेदा लाक्ति ताबोना से धर्म कोड गे चेदा लाक्ति ताबोना नितोगा दिन रे तीन लाक्तियाना जेते बन गालोचा एनखान नोआ लाहा रे जुदी हुडिन साइ उपरुम बिन एम के आडिगे नापायोआ एनखान उपरुम एम ना लाक्ति बाचुआना तुबुर जुदी नासे धरा बिन एम के आडिगे नापायोआ अच्छा 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 हाँ उपरुम तो लाक्ति कान गया है इन तो डॉक्टर सुबोध हांसदा इन दो नितो वेस्ट बेंगल आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी कनी और जहां मोड़े गोटांग पनताते जहां ऑल इंडिया संताल सेमलेट मेना ऑनरिंग हो सेक्रेटरी जनरल कनी और इन दो संताली साहित्य रे डॉक्टरेट करते कोलकाता विश्वविद्यालय रे गेस्ट प्रोफेसर लकाते कामी ताबोना और नोडे रविंद्र भारती विश्वविद्यालय रे हो गेस्ट प्रोफेसर लकाते कामीना और नो संताली पार्सी साहे लाक्चार इदी कते इन कामी हो इन कामी गया और सिक्रेट रे संताली सेलेक्ट हचो बखराते है इन कामी आगुइदा फेडात खनगे माने 2005 खन इन दो बर्धमान विश्वविद्यालय रे बोर्ड ऑफ स्टडीज रे मेंबर को पोस्ट ग्रेजुएट एवं यूजी रे हो अंडर ग्रेजुएट बोर्ड ऑफ स्टडीज रे हो और नोआ को तो कामी दिए गया जेतो अबवा नोआ पार्सी लड़ावना रे फेट खन के सेलेक्ट ताहे कना और नितो इनजेलदा सारी धर्म रेना लाक्ति बेसी दरकार कना आदो ओना तो नखाय इया उपरुम एम तायम के नखाय आदाम जमन कुलिया उनका लई ताबोना नखाय मा जहां इया उपरुम तो निया गे गंके तेहना दिन रे आदिवासी को लगी से सांताल को लगी नोआ धर्म कोड तीन लाक्ति गया और चेदा लाक्ति गया नोआ दो आदि मारंग कुकली गेम दहो करा घटना हुई कना पाहिल अब संविधान से जुदी कयोगा भारत दिसम रेना संविधान लेकाते दो प्रीएम्बल रे ऑल मेना लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप नॉय जे बोंगा बुरु रेना अइदर पतियो रेना अइदर बोंगा बुरु रेना अइदर नोआ दो अब संविधान रे भारत के सानाम लेका नागरिक के नोआ दो एम अकाउंट मानो अधिकार दो एवं नोआ दो फंडामेंटल राइट मेनते के अब दो बन बाडाया मेनखान हालेगे नोआ 2019 ना जनवरी रे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केंद्र सरकार में तायम पास के ताबोना ओंडे तुरुई गोटांग मात्र धर्म ना इतुमे उल्लेख कदा जहां दो संताल धर्म ना कथा दो बानुआ सेटा आदिवासी गाताक रेन मानमिया धर्म ना कथा गे ओंडे बानुआ ओना खातिर ते चिकेना ओना जहां एक्ट को पास कदा ओना ना नियम लेकाते येलोक कना जे भारत दिसम बाहरे रे जहां जहां मानमी ओना तुरुई गोटांग धर्म मध्य को पढ़ा कना जेमन हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध जैन सिख नौकान तुरुई गोटांग धर्म मध्य जहां को पढ़ा कना उनकान धर्म रेन मानवी जुदी भारत बात करते एटा दिसम रे उनको चितान रे नाहाचार हुआ उनको मानवी दो आदो नोडे आको भारत दिसम रे सरकार ठेन नागरिकत्व ना को एप्लीकेशन को एम दाड़िया एवं उनको नोडे को आतंग दाराम को ओना खान गे नोआ प्रमाणक कना जे नोआ तुरुई गोटांग धर्म दो दिसम रे नागरिकत्व रेना मेटांग अइदर एमा को कना नावा काटते ताहले नोडे अबुआ चेदा बांग ताहेना आले तो प्रथम रे इᱧᱟᱜ नोआ हुदिस रे हेज लेना भारत दिसम रे जतो खन मारे मानमी कना बन आबो सांताल तेहिन नोआ दो विज्ञान ललई कना एंथ्रोपोलॉजी ललई कना हिस्ट्री मेमेन कना सानाम लेकाना तथ्य प्रमाण नेलोक कना जे भारत दिसम रे जतो खन मारे मानमी जदि जहाय कना को उनको दो अस्ट्रिक भाषा गोष्ठी रेन मानमी एवं अस्ट्रिक भाषा गोष्ठी रेन मानमी भितर रे सांताल जतो खन बन सांगिया जतो खन बन दाड़िया जतो खन सरेस पार्सी सरेस धर्म सरेस लाक्चार रेन हर कना बन मेनखान नोआ दो आधुनिक सभ्य जगत रे बाको प्रचार का आदो ओंडे गे नेलेदा जे जहां तिहिन इतु एटा एटा धर्म को लेके जतो गे ओना को धर्म दो बाहरी दिसम रेन हर हेज कते को नोआ धर्म नोडे को चालू कदा हिंदुम ले मुस्लिम ले क्रिश्चियन ले बौद्ध जैन सानाम आगे कारण भारत दिसम ना इतिहास रे 3000 बछर मारांग दो बाको ताहे कना नुको हर दो 3000 से को नोडे को बोलो कना अब लेखान उनको तो इनवेडर्स को मेता को कना माने अनुप्रवेशकारी आदो अब तो इंडिजिनियस कना बन यूनाइटेड नेशन ले कदा इंडिजिनियस तो उनको कना को
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱮᱱ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱩᱱᱰᱟᱹ ᱦᱳ ᱠᱷᱟᱲᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ, we are not the descendant of invaders. ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱪᱟᱞ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱ ᱯᱩᱯᱚᱝᱲᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ। ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱩল্ᱞᱮᱠᱷ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱱᱟ, ᱥᱤᱴᱤᱡᱮᱱᱥᱤᱯ ᱮᱢᱮᱱᱰᱢᱮন্ট ᱮক্ট ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱩল্ᱞᱮᱠᱷ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱛᱷᱚᱪᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚ ᱩᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱠᱟᱹᱡ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ল্যাঙ্গুয়েজ 8 শিডিউল পরে, ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ তে মাচেত অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাখরাতে সান্তাড়ি মিডিয়াম ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱤᱠᱩ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱚ বহাᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ তে ᱟᱵᱚ রিলিজিয়াস মাইনরিটি স্ট্যাটাস ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ তে পশ্চিম বাংলা পনᱚᱛ সেমলেদ বামফ্রন্ট সরকার আমল ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟᱭ, এবং ᱚᱱᱟᱛᱮ রিলিজিয়াস মাইনরিটি স্ট্যাটাস ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ তে ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱚᱴᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱮᱱᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ আর সারনা ᱫᱚ ওরাউন্ডি লড়কা। শাসক দᱚᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ, প্রশাসক ᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ যে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ বোধহয় ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱤ ᱵᱚᱱ ᱜᱳᱞᱢᱟᱞ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱨᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ রিলিজিয়াস মাইনরিটি স্ট্যাটাস ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱮᱠᱟᱞ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ 2006 ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱞ ᱞᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱮᱪᱟ ᱵᱤᱪᱤ ᱠᱟᱜᱼᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ 24 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ হুলᱥᱟᱹᱭ ᱠᱳᱞকাতা ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ, ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ মেমোরেন্ডাম ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ কোড ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟন ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ স্বীকৃতি লেখাতে দাবি হয়ে ᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟন ᱚᱱᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ। এরপর হেজ এনা অনে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019 রে, অঁᱰᱮ যখন আবহাওয়ার ধর্ম রᱮᱱᱟᱜ কথা উল্লেখ বানুয়া, আদো অঁᱰᱮ আবো আদি স্পষ্ট ভাবে লই হইনা যে সারি ধর্ম রᱮᱱᱟᱜ একটা কোড দরকারᱚᱜᱼᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ 3 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱳড ᱠᱚ ᱮᱞᱚᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ, আর আবহাওয়া সান্তাড়াᱜ ধর্ম সারি ধর্ম রেদᱚ কোড বানুয়া। আদো অনা কারণ তেগে সান্তাড় ᱫᱚ পশ্চিম বাংলা পনᱚᱛ সেমলেদ আয়ুগ তে নোয়া 2020 ᱠᱷᱚᱱ কেটেজ সহি আন্দোলন রেদᱚ আড়গো হইনা। উনদিন যাহা আড়গো হই কানা উন ᱫᱚ আদি গোটাং পয়েন্ট তাতে আন্দোলন হই কানা, মেনখান 1 পয়েন্ট প্রোগ্রাম আতে ᱫᱚ নোয়া 2020 ᱠᱷᱚᱱ গে পশ্চিম বাংলা পনᱚᱛ সেমলেদ সাব কেদা। এবং আরো ভবিষ্যৎ সহি লই লেখান নোয়া পে বুঝিও তাবনা, প্রথম যখন কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাঁকুড়া রে হেজ লেনায় 5ই নভেম্বর 2020, উন সময় সান্তাড় সে আদিবাসী তামাম পশ্চিম বাংলা রেন সানাম আদিবাসী আয়ুরিয়া কো অরাজনৈতিক সংস্থা রেন उनको साथ मिटाई मीटिंग लेता है। ओना मीटिंग रे पश्चिम बांग्ला पनᱚᱛ सेमलेद हो को हवाल लेता है। तो ओंडे आले सबमिट आले जे सान्ताड़ा धर्म दो सारी धर्म कना, नोआ ना मिटांग कोड दरकारोआ। एवं ओना आदि मारांग तुरुई साकाम ना एकटा चिठी पश्चिम बांग्ला पनᱚᱛ सेमलेद खन ले एम लेदा। ओंडे तथ्य प्रमाण को एम हुई कना যে ভারত সরকার স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট 1954 লেকাতে সান্তাড়াᱜ ধর্ম সারি ধর্ম দো সরকার স্বীকৃত মিটাং ধর্ম কানা। ওনা তথ্য লে এম কাউদে ওনা সরকারি একাউ কানা। আর ভারত সরকারাᱜ লোক গণনা রিপোর্ট যাহা দো রেজিস্টার জেনারেল এন্ড সেন্সাস কমিশনার পাবলিকেশন, ওনারে উল্লেখ মেনাগা 1961 সাল খন 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 আর 2011 রে যত সান্তাড়াᱜ ধর্ম দো সারি ধর্ম গে উল্লেখ মেনাগা রেজিস্টার জেনারেল অনা সেন্সাস রিপোর্ট রে। আর ভারত দিশম রে মানমি লেখা দো এহব কানা 1871 সাল খন ব্রিটিশ শাসন যখন এহব না, ওনা রেহো ওকা ঠেন হো কিন্তু সান্তাড় সে আদিবাসী কোদো এটা হাপড়াᱜ ধর্ম সা বাকো লেখা মেশা আকাত কোয়া। ওনা কারণ থেকে ওনা হাপড়াᱜ যাহা ইয়েরে মেনাক কোয়া উল্লেখ ওঁডে দো আবো ওকা সময় দো ট্রাইবস को मैंने ওনা কই পাড়হাও আঞ্জমাম কানা চেদ চেদ ওকা সময় যাহা কো লই আবন কানা আবো দো ওকা সময় চিলি
को लई kat bona सरकार खाता रे ओन्ना किच उल्लेख करना ताहले जहां को बुझो तबना जे आबो संतार तो आदिवासी तो चेक लेकान काना बोन एवं आबोआ दो धर्म दो चेक कान ताबोना ओना बुझो जामुआ नय 1871 साल रे गणना रे नेल काना आबो आदिवासी से ट्राइबल को दो एकदम सब समय आलादा के को दो होकात माने ब्रिटिश शासित भारत सरकार नथि रे ओने नेलो काना आबो नय 1871 साल खन मानमी लेखा को एहब काना 1871 रे दो आदिवासी एवं नुको ट्राइबल बनते जहां को बुझे काना नुको तो को मेता कान ताहे अदर रिलीजियन 1881 रे दो एबोरिजिनल 1891 रे दो फॉरेस्ट ट्राइब 1901 रे दो एनिमिस 1911 रे हो एनिमिस तारपरे 1921 रे प्रिमिटिव 1931 रे ट्राइबल रिलीजियन 1941 रे ट्राइबल रिलीजियन 1951 रे दो चेक हो बांको ऑल लगादा 1951 रे दो दिसम फुरगल काते 1951 रे प्रथम को लेखा कोन चेक हो ऑल लगादा मेनखान 1961 रे सारी धर्म सांतारा धर्म सारी धर्म 1971 रे हो सारी धर्म 1981 रे हो सारी धर्म 1991 रे हो सारी धर्म 2001 रे हो सारी धर्म और 2011 रे हो सारी धर्म एवं ना दो सांतारा धर्म लेकाते उल्लेख बिना कोनवा नथि को उन समय आले जतो प्रधान स्वराष्ट्र मंत्री ले एमा दिया बांकुड़ा ना रविंद्र भवन रे नवा मीटिंग दो होइले ना 5 नवंबर 2020 आदो ओना परे गे आले 29 नवंबर हुइन तबना खतरा रे ना सारी धर्म सेवायाबन सावते माजी पारगाना महल रेन को आसेकारेन को जतो कोते मिटांग मीटिंग हो होइले ना जे सारी धर्मते प्रथम मिटांग मारांग मीटिंग ले लिखान दो तो ओंडे खन नोआ केटे दाबी हुइना जे आबो दो सारी धर्मते जुदेते मिटांग कोड आबोआ लाक्ति मेना एवं ओना बखराते ओंडे इनको नेताल दिया ओंडे हो स्पीचिंग एम लिदा आदो उनरे आदो तले घोषणा ला जेतु पश्चिम बांगला पनत सेमदे दाडी लाहा खन गे धर्मते दो लड़ाई रे मेनाया ओंडे ओना 29 नवंबर 2020 खतरा ना ये रे घोषणा हुइना जे आले दो पश्चिम बांगला खन दो उत्तर बंग टूर ले चला काना ओनाते उत्तर बंग आले 9 10 11 12 नो पनिया डिस्ट्रिक्ट ले कभार किदा उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर मालदा मुर्शिदाबाद आदो 8 डिसेम्बर आले नोडे खन मिटांग गाड़ी ले स्टार्ट केते ओनाते ले चलावना उन दो कोरोना रेना अक्टो थाय कान ताहे आदो ओंडे जखन ले सेटेरेना आदो उन दो ओना पनिया जिला रे कुठिन आबो संतार को सारी धर्म पाहटा ते को जावरायना हजार हजार संतार आले हाहाड़ा गले बुझो किदा उनको नोआ कलेदा कोनो दिन दक्षिण बंग खन उत्तर बंग से नौका बाको हेज कान ताबोना आपे हेजना खूब भागे एवं धर्म कथा पे लिया लेकिन आदि स्कूल बुझो दा ओंडे ना ओना को आदो यूट्यूब करे खूब प्रचार नो एन ताबोना इने परे खान गे आदो नोडे अब सारी धर्म ना आंदोलन आदि बाड़ती जोना आदो नोते विभिन्न संगठन खन आसेका वेस्ट बेंगल ठेन मिटांग नेहर हेजना लेदा को जखन आपे नोंनो पे लहा कान ताबोना तो कि आले हो नोआरेले सेलेदोआ आदो ना खाय ओना खातिते आदो को हेजन खान दो आदो आले मिटांग मीटिंग ले होहो केदा ओना मीटिंग तो पे बड़ाय गे ताबोना 5 जनवरी 2021 ओना मीटिंग हो होइना झाड़ग्राम ना बेतकुंद्री डाही रे ओंडे प्राय 150 खन 200 लका अब संतार को जावरा लेन ताबोना आदो ओना रे मिटांग जिनिस लेना 17 टी संगठन ओंडे को अंशग्रहण ला एवं आको को कॉन्फ्रेंस को एम के ताको कॉन्सेंट जे आले सारी धर्म कोर्ट कमिटी रे मेसा आले आर ना सारी धर्म कोर्ट कमिटी रे उनसु कन्वेनर इनको बाठाव किदिया इन ताहे कने आसेका वेस्ट बेंगल खन एवं समय किसकु सारी धर्म 22 खन तारपरे सुखचाँद सोरेन भारत जाकात माजी पारगाना महल खन आदो नुई नुकु पे हराते जहां कन्वेनर हुई नाले आदो कुरुस्थुलिये रे बाकुड़ा कुरुस्थुलिये रे नेक्स्ट मीटिंग ताहे कना ओना ता मीटिंग रे आरो बारया कन्वेनर ओंडे जुटी हुईना भारत जाकात माजी पारगाना महल खनते बैद्यनाथ हांसदा जहां दो पनत जगो पारगाना कान ताकोय नोआ बादल किस्कु ग्रुप रे आर नते ये मदन मोहन बास्के आसेका असनगुली प्रेसिडेंट आदो नुकु मोरे हर कन्वेनर को आते गे आदो नोआ लड़ाई दो लहा इदीदा आदो ओना लड़ाई रेना गे आदि चे आड़गु रकाब तो मेना गया आदो उन ऑक्टो सरकार उन दो इलेक्शन रेना दला दली ताहे कना
ᱟᱫᱚ ᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱠᱷᱟᱡ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟরে বুঝাᱹᱣ ᱞᱮᱫᱟ বোধᱦᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱟᱶ ᱡᱳগাᱡᱳগ ᱫᱚᱨᱠᱟর, ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱶ ᱠᱚ ᱡᱳগাᱡᱳগ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱛᱚ, কারণ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ অরাজনৈতিক সংস্থা ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱱৈতিক ছাতা উমুল ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱟᱠᱷᱟᱡ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ স্বাধীন ভাব তেবন আন্দোলন দা শুধু ASECA ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ অরাজনৈতিক সংস্থা মেনাক ᱠᱚᱣᱟ। ᱟᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ অরাজনৈতিক সংস্থা হয়তো ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟর, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ তে ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ 7ই ফেব্রুয়ারি 2021 কলকাতা রে। ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱵহাᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱩᱱᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱴᱳᱴᱟলি ᱵᱟᱠᱚ ᱩᱭᱤথড্ᱨᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱤধি ᱱᱤষেধ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ তে ᱦᱟᱯᱲᱟᱜ ᱜᱮᱫᱟরিং ᱫᱚ বেশি ᱚᱸᱰে ᱫᱚ পারমিশন ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱥᱟᱶ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱜᱟᱭᱤᱰᱞᱟইᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱚভᱟ আন্দোলন করা কলকাতারে ওয়ার্কিং ডে রে আন্দোলন তাহᱮᱸ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ মেমোরেন্ডাম সাবমিট লাगित তে ওয়ার্কিং ডে রে গভর্নমেন্ট অফিস চালা ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱ সময় ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 27 আর 28 জানুয়ারি বিশেষ অধিবেশন রᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ঘোষণᱟ ᱟᱞᱟᱜᱼᱟ 2021 ᱨᱮᱱᱟᱜ 27 আর 28 ᱚᱱᱟ জানুয়ারি। তো উনগে মেমোরেন্ডাম সাবমিট এবং বিধানসভা অভিযান রᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ গোটা লেনা, মেনখান নোয়া খবর আঞ্জম কাতে রাজ্য সরকার খন প্রতিনিধি কো কুল কেদিয়া নোয়া আবুয়া সারি ধরম কোড কমিটি রে। আদো উনকু প্রস্তাব কো এম কেদা নও নংকা যে ছুটির দিন করা লখান ভাগিয়া, চেদা সে 26 জানুয়ারি না প্যারেড হই পরে দাহি না না অ্যাটাক কো বাং সাহা আকনা, তাহলে বাস কো কার পে দহয়া ওনা মিদটাং প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহে কানা যে পুলিশ বালে এম দাঁড়িয়ে কোয়া, যেহেতু বিধানসভা অধিবেশন নিলো তাহে না নোয়া কো লই কেতা আদো কোলে ছুটির দিন পে করা লখান ভাগিয়া। তো আলে ওনালে বাতাও কেদা চেদা সে গোটা পশ্চিম বাংলা খন হর কো হিজুক তাবনা, রাস্তাঘাট রে জাহানা এটকেটড়ে হই লেখান সরকার সাথে সহযোগিতা দরকার কারণ গে তাহে। ওনা কারণ থেকে আদো ইনেটুকু ওনা সহযোগিতা হই না যে রবিবার দিন করা হয়। আদো ওনা রবিবার দিন গুলো গোটা কেদা নোয়া 7ই ফেব্রুয়ারি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নি উন সময় মন্ত্রী তাহে কানা পূর্ণেন্দু বসু, উনি দায়িত্ব কো এমাদে তাহে নোয়া বিষয় নোয়া সারি ধরম কোড কমিটি সাথ গালমারাও লই। আদো ওনা গালমারাও বাড়া হইনতে নোয়া গে গোটা হই না যে 7ই ফেব্রুয়ারি 2021 রে হইওয়া। আদো আলে কুকলি তাহে কানা যে তাহলে সরকার ওকাটা অফিস রে দো মেমোরেন্ডাম দলে এম টকা, চেদা সে ওনা মেমোরেন্ডাম তো বলে এম লখান এমনি তো মিটিং তো বলে করা। আদো নুকু নোয়া কো লই কেদা যে মন্ত্রী গে সেন কাতে বাং মাকো আতাঙা। আদো ওনাতে 7ই ফেব্রুয়ারি রানী রাসমণি যাহা হুলসই হইনা নোয়া দো ঐতিহাসিক হুলসই তাহে কান তাবনা। সরকার রিপোর্ট রেগে লই কানা 3 লাখ খন হো বেশি সান্তাড় কো জাওরা লেনা এবং সান্তাড়াগ মিটিং রে ওনা ড্রোন কো আড়াগ লেদ কোয়া, ওনা হাতে তো ওনা কো ইয়ে লেদ কোয়া, মানে কো নোয়া কো সংখ্যা কো নিরূপণ লেদা। আদো হই যে নংকানা মিদটাং কামি হরা নোয়া তো আদি জোর আবো মিদটাং ইয়ে বন ñam লে তায়া মিদটাং চেনি লিয়া রেসপন্স। আদো নোয়া জুত থেকে নিতো ñelok কানা যে সারি ধরম আন্দোলন আরো বাড়তি সে বাড়তি দিয়েন গিয়া এবং ইনে পরবর্তী কালে রেগুলার বেসিসতে নদে পুরুলিয়ারে বিরাট আন্দোলন হই কানা, বাঁকুড়ার আন্দোলন হই কানা। মেনখান উন সময় বাঁকুড়ার পুরুলিয়ারেন হর ওনা 7ই ফেব্রুয়ারি 2021 না মিটিং রে বাকো হেজ দাঁড়িয়েদা না বাস কো বাকো ñam লে তায়া। সরকার দায়িত্ব বাসে এমাই, মেনখান ওনা করে বাস বাই এম দাঁড়িয়ে কাতে আদো বাকো হেজ দাঁড়িয়েদা। তো যাহা কি হই মেনখান বাঁকুড়ার পুরুলিয়ার না অন্ডেন হর বাকো হেজ দাঁড়িয়ে কাও রেহো বাঁকুড়া না কিছু অংশ দো হেজ লেন গে তাবনা। মেনখান অনেক যে না মেসিভ টার্ন আউট সান্তাড়া নোয়া সারি ধরম দাবি কাতে নিত একদম নীলে সান্তাড় যাহায় সারি ধরম গে কো মানাওয়া অনকান হড়া মিটিং ñel কাতে সরকার উইহার ভাবনা থাই। মেনখান এনতে রহ তালারে আবরেন হর কোগে যাহায় সরকার ভুলভাল কো বুঝাই কান তাহে, যাহা কো রাজনৈতিক স্বার্থ মেনাক তাকোয়া যে সারনা ধর্ম কো সাব রাকাব এদা। অথচ পশ্চিম বাংলার সারনা ধর্ম রেন হর কোনকান হাপড়াক কোনো মিটিং হবা কো করাও কাদা আর সারনা ধর্ম রেন হর দো সে লিডার কো দো নোয়া কথা না জবাব গে বাকো এম দাঁড়ি কাওদা যে চিলে বঙ্গা কো বঙ্গা আয়া। যদি সান্তাড় মুন্ডে হু খাড়িয়া ঝত গে মিদটাং ধর্ম এম লে তাও সারনা ধর্ম, তাহলে চিলি কানা অকয় কানা বঙ্গা দো আবো সান্তাড় মা মারাং বুরু জাহের রা মরে কো তুরুই কো প্রিন্সিপাল গড এন্ড গডেস কান তাবনা কো। সারনা রে অকয় কো বঙ্গা আয়া ওনা না উত্তর বাকো এম দাঁড়ি কাওদা। আর অকয় বঙ্গায় তাকোয়া ওনা না উত্তর বাকো এম দাঁড়ি কাওদা। আবুই দো নাইকি বঙ্গায় উনকুই দো অকয়, উনকু তো পাহান কানায়। আবো জাহের রে বন বঙ্গা, উনকু দো অকার কো বঙ্গা।
उनको मा सारना थान रे को बोंगा सारना स्थल तो हन नोंका आयमा एटकेटोरे मेना और आबो दो सान्तार तेबोन बाखेड़ा उनको तो चेत भाषा तेको बाखेड़ा जहाँ सारना को लैदा आदिवासी धर्म को लैदा हन को कुकली खातिर ते आबो आंदोलन मेरिट दो आदि प्रमाण कना जे सारी धर्म रे दो मिटांग मेरिट मेना मेनखान सारना धर्म ते जहाँ को लई कना आको भितरी के कोनो ठीक ठिकाना बानु तकवा आदो नोंका आयमा एटकेटोरे आयमा बितर्को पारम काते तेहें पश्चिम बांगला सरकार विधानसभा रेना बिल आगुई खोज कना कारण आबो दो पश्चिम बांगला पनत सेमलेदा आयुक्ते तो सारी धर्म कोर्ट कमिटी जहाँ लड़े तोंगे इदी करा नोआ दो ओका समय जुरुक कना कमक कान रेहो मेनखान ठीक रे दो बानुआ लड़ाई दो चलाव का गे मेना ओना कारण ते सरकार तेहें नोआ बिल मेटांगे आगु रेना ए कुरुमुटु कदा चेदा से सारी धर्म कोर्ट कमिटी दो मीट लेतार आंदोलन रे मेनाया आरो आंदोलन गया आदो आले दो नोआले मोनेदा नोआ दो सारी धर्म कोर्ट कमिटी आ मेटांग जितकर कना जे पश्चिम बांगला पनत सरकार तेहें उइहर जाम का जे सारीगे नोआ सारी धर्म आते ता बिल पास हुआ आदो नोडे आले सरकार स्पष्ट भावे ले लई का दिया सारी धर्म दो सान्ताड़ा धर्म कना नोआ ओना बिल रे जेनो फाट्टा सही उल्लेख ताहेन मा ᱦᱮᱸ এবং নোয়া বাবদতে হলাগে আলে পরেশ মুর্মু আবু কিশারি এমএলএ সাও এমএলএ হোস্টেল রে কইলে জাপা মেনা পশ্চিম বাংলা পনত সেমলেট খনতে যে কথা নোয়া দো কারেকশন করাওমা এবং আলে পশ্চিম বাংলা পনত সেমলেট খন্ড নোয়া না কামি হরা দলে হাতাও কাদা চেলেকা কাতে নোয়া নিতুম কো কারেকশন হুয়া শুধু সারি দো আলো কলমা নোয়া দো সারি ধরম কানা নোয়া দো আবুয়া মানে অফিসিয়াল ধরম নিতুম দো সারি ধরম আদি হর ভুলভাল কাতে সারি শুধু সারি দো আলো বন লই মা বলে আবো দো বন লইয়া সারি ধরম না দো নোমেনক্লেচার কানা মানে অফিসিয়াল নেম আদো ওনা কো হক লই কাদা তো যাই হোক নোয়া দো আলো দো মনে দা নোয়া দো সারি ধরম কোর্ট কমিটিয়া লড়াই না অর্জ কানা এবং সান্তার কোয়া জিতকের কানা সারি ধরম সান্তার কোয়া জিতকের নোয়া গে ইঞ্জিন মেমেন কানা যে সরকার আদি সঠিক সময় রে নোয়া সিদ্ধান্ত হাতাও কাদা এবং ওনা লাগিতে আদি আদি সারালে চালায় কানা এবং 13 তারিখ নোয়া পাস লেন খান তারপরে কেন্দ্র সরকার সার আবল লড়াই তঙ্গে হয়ে তাবনা নিতো দো নিয়ে গিয়ে লে তাবনা গংকে এনকা নিত জাহাল কা নেলক কানা সারি ধরম আর সারনা ধরম ইদি কাতেন মিটং ভেগার ভেগার নেলক কানা জাহা তো বন নেল দাড়ায়া যে ওয়েস্ট বেঙ্গল রে দো সারি ধরম কো মেনেদা ওনা সাথে ওড়িশা করে দো সারনা ধরম কো মেনেদা এনখান নংকানাটা চেদা নোয়া চেদা হুয়ুক কানা নোয়া দো মিটাং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচের দরকার কানা